कलेक्टर बाबू कलेक्टर जो मीटिंग टीएमसी मीटिंग पास है जीव आपिकल आपिकल सैंक्शन है वन टाइप ऑफ वर्क ऑर्डर। नमस्कार दर्शक बंधु यह पूर्व आम इसी पोल्ट्री फार्म गुड़ाई विषय आम कवर करूँ जोटि आप इसी पोल्ट्री फार्म आप किपर चालू करेंगे गवर्नमेंट स्कीम आप किपर स्कीम चालू करेंगे तार स्कीम वगैरह तार सब्सिडी वगैरह आप कौटी जोगाजोग करेंगे से बदले पुंखानुपुंख कहीचु भी आम गवर्नमेंट जो अधिकार अच्छे पाखे इंटरव्यू देचु तो यापर भी आम किसी सब्सक्राइबर कल कर इसी पोल्ट्री फार्म जो आम तैयारी करूँ एबेकार जो कौन अच्छी स्कीम अच्छी किपर तैयारी करूँ क्या जोगाजोग करूँ तो करेन्टली गोटे भिड आणतु से भाव तो मुझे आम जन चाषी पाखे पहुंची से निजे इसी पोल्ट्री फार्म गोटे व्ययबहुल फार्म कर जोटा कि आप इसी फार्म पोल्ट्री फार्म जानते आपंकर एमके योजन 1 कोटी पर्यंत आप सब्सिडी से फार्म कर तो यह आप देखिए तो से अनुसार ग्राउंड जब आसिक पहुंची पछपट देखो ये हूँ इसी पोल्ट्री फार्म आप ये करके स्कीम से अच्छी आसतु आपको किसी से स्कीम बाबद मुझे देखो ये हूँ मुख्यमंत्री कृषि योजना आपंकर एमकेवाई स्कीम अच्छी टाइटल लिखा टाइटल एंटरप्राइजेस माँ तारिणी पोल्ट्री फार्म आपंकर एंटरप्राइज नेम एंड एड्रेस दिवाकर मतगद अच्छी ये अपिकर मध्यम अच्छी अपिकर भुवनेश्वर ये रहा योजना रहा ये प्रोजेक्ट कस्ट 72,28,972 टंका ये प्रोजेक्ट कस्ट जोटा कि ये तार प्रोजेक्ट कस्ट रोचे ये सब अच्छी ये फार्म जो ओनर अच्छा से किपरि आप कले निहाती आप जानवा दरकार से निजे मोर प्रकाश करेंगे मुझे कहले कि निजे कौटी जोगाजोग कले तार के सब्सिडी पाइले फाइनान्स सेल्फ फाइनान्स कि ना बैंक फाइनान्स करजे नमस्कार सर प्रथम मो सियाल फार्म स्वागत प्रथम दर्शक परिचय दिखाई आज्ञा नमस्कार सियाल फार्म तरफ निजे चाषी कहूँ परिचय दी मु दिवाकर मतगज घरटा शालगड़िया तो एबे सर आप कहतु ये जो फार्म कर कि फार्म ब्रॉयलर इसी फार्म ब्रॉयलर इसी फार्म आप 14,000 कैपेसिटी मना करते दिन है फार्म स्टार्ट करें मोर पंचम बैच चिठी मैंने आपंकर गोटे प्रत्येक 2 मास बाहर गोटे बैच कारण 35 ରୁ 40 दिन भितर उठीगला बैच सफा सफी हम तार जो अच्छी मेन्टेनान्स अच्छी गुआ जीव तार जो केमिकाल ये चूर्ण ब्लीचिंग तार सहित पड़ो ये फर्मालिन सब पड़ी सब हम सब तले गोटे प्रलेप दि कमिंग हम कमिंग है पड़ी छड़ा ये 10 मास पाखापाखि आप फार्म नहीं तो एबे सारू पचार 10 मास फार्म आप फार्म मेन टॉपिक में आसवा तो गवर्नमेंट जो स्कीम कर मुख्यमंत्री कृषि योजना आप किपरि आप जानिले आ कोडी जोगाजोग कले से बदला 10% तो माने प्रथम जानिया ब्लॉक लेवल जो अच्छा ये जोगाजोग करा पड़ो कहे प्रोजेक्ट मैंने चालू हुए दरकार ब्लॉक के मैंने ये करने से ब्रॉयलर इसी फार्म बाबद डाक्तर किए रिटर्न नायक एबेकार गोटे वर्ष पूर्व जे थे किए 2 वर्ष पूर्व से कौन समय सी आसले कहला से सब आसले जगह वेरिफिकेशन कले तार अच्छी क्राइटेरिया अच्छी माने गोटे जनबसती मिनिमम 500 मीटर इसी फार्म अब पाखर माने कम्युनिकेशन थी जगह निज जगह थी मैं घर बाड़ी सब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप चाहिए जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना आर्टिकल माध्यम कहते तो दर्शक आउ थे कहीदेवे प्रोसीजर जो आप दर्शक से संक्षेप कही प्रथम जोगाजोग करने पड़ो
ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭେଟନାରୀର ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିଲେ ତାପରେ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ ନହେଲେ ସେ ଆସିବେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ରୋଡ ଅଛି କି କଣ ଅଛି ତାର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ସେଇଗୁଡା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହବ ତାପରେ ଇଏ ଜାଗାକୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ କହିଲେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇସି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଯୋଉ ଏରିଆ କେତେ ଏରିଆ ନିହାତି ଦରକାର ଏରିଆ ମିନିମମ 30-40 ମିଲି ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଜାଗାଟା ହଉଛି ପୁରା ଥିବା ଦରକାର ବର ଟାଇପ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଫାର୍ମଟା ହବ ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏନଓସି ଦରକାର ସରପଞ୍ଚଠୁ ଏନଓସି ସେଟା ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇସି ଫାର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଓପନ ଫାର୍ମର ସିନା ବାହାରିବ ଇସି ଫାର୍ମରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ଡିରେକ୍ସନର ସେଟା ତାର ପଳେଇବ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚର ବି ଦରକାର ଏନଓସି ହେଲା ପରେ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଟା ସବୁ ଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ସେମାନେ ପଠେଇବେ ସିଡିପିଓ ଧର ଯିଏ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚିଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବେ ସିଏ ତାର ପଠେଇବେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ଏପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ଯିବ ଆପ୍ରିକଲ ଆପ୍ରିକଲ ସେଇଠୁ ତାର ସେନ୍ସନ କରିକି ଦବ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦବ ନା ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଭିଏସ୍ ଦେଖା କଲେ ଭିଏସ୍ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବେଦନ କିଛି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କିଛି କରିବାର ଅଛି ହଁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିଲା ପରେ ଆବେଦନ କରିବେ ନା ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ପାଇଁ ସୁଟେବଲ କୁ ନାହିଁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେବେ ସରପଞ୍ଚ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରସିଡ୍ କରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହବ ଆମର ଚିଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବ ସିଏ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିକି ଯାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେବେ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରିବେ ଟିଏଲସି ମିଟିଂ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବ ଆପ୍ରିକଲ ଆପ୍ରିକଲ ସାଂକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆଉ ତାପରେ କାମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ତାର ଟାଇମ ଟା ମାନେ କେତେ ଦି ଦିନ ଆପଣ ଲାଗିଯାଏ ଯୋଉ ଏଇଟା କହି ହବନି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ମୋର ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କାରଣ ଡିଏଲସି ମିଟିଂ ବସିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ବସେ ଦରକାର ପଡିଲେ 2-4 ମାସର ଥରେ ବସେ ଡିଏଲସି ମିଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କଲେକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ କରିବା ଇଏଟା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 72,28,962 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 72 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ମୋର ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଗୁଡା ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କରିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ ମୋର ପର୍ସନାଲ ବି ଅଛି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଯଦି ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିବ ସେ କେମିତି ମାନେ କରିବ କେତେ କାରଣ ତ ସବସିଡି ଅଛି ଏଟା ତ ସବସିଡି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ ପାଇଁ ହଉଛି 40% ଆଉ ଓମେନ ପାଇଁ ହଉଛି 50% ସବସିଡି ପାଇବ ଆପଣ କେତେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ମୁଁ କୁପାରୀ ଏସବିଆଇ କେତେ ହଜାର 48 ଲକ୍ଷ କରୁଛି 48 ଲକ୍ଷ ଆଉ ସବୁ ନା 28 ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଓନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଗିଲେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ବହୁତ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇଏ ଟାଇଟ୍ ରେ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବ ମାନେ ନିହାତି ସେ 48 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ରଖିବ ମର୍ଟଗେଜ ରଖିବ ନହେଲେ ସେ ଦବ ନାହିଁ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିବ ଯିଏକି ଯଦି ପାର୍ଟି ଯଦି ସୁଝି ନ ପାରିଲା ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବାର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କରିବ ଆଉ ଇଏ ଜାଗାର କାଗଜ ପତ୍ର ଯୋଉ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେବେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟର ଯୋଉ ତାର ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ସେଟା ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର ରୁଲ ଅଛି ଆଉ ରୁଲ ଟାକୁ ସେ କେମିତି କଣ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବୁଡି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ରହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ସେ ଇଏ କରିବ ସେ ଲୁଜ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ ମର୍ଟଗେଜ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ଆପଣ ଦେବେ ହଁ ଦେଇଛି ଦେଇଛି
तो ये तो हेले आपण जाई कोर्ट जोगाजोग कले तापर बैंक फाइनेंस हेले तापर आपण जो कुकुड़ा आपण फार्म ये कले आपण किपरि आपण निजे कले ना कोन कंपनी ना माध्यम मु एटा मोर पशुपति कंपनी माध्यम एटा चलछि फार्मिंग पशुपति कंपनी दउछि तार 6 दउछि दाना दउछि मेडिसिन के दिए आ जहाँ दरकार पड़े मु बाहर मोर किणे अच्छा करी चलछि पशुपति कंपनी से चलछि एटा 50 बेस तो चले जाबानी तो देखिले आपनको जो मुख्यमंत्री कृषक योजना भितर जो हमर गवर्नमेंट स्कीम थिला जने चासी किपरि आपनकर से करिवो काहाको जोगाजोग करिवो आ कोडी आवेदन करिवो तार पुंखानुमुख सारा मुख पुंखानुमुख जणाइले आपण बुझी पाथिबे देखि भिडियो बुझी पाथिबे जे आपण डाउट आपनकर से क्लियर करबे एबे ता पछे आपनको जो फार्मना करचंती एक्चुअली फार्मर आपण लाभ होती ना कोन केते वर्तमान ପାଇଁ ଲାଭ କଣ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଲୋନ୍ ଅଛି ଆମ ସବସିଡି କିଛି ପାଇନି ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ ଦବା ଚାଲିଛି କିସ୍ତି ସୁଝିଲା ପରେ ଯାହା ଲାଭ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ମୁଁ ପାଇନି ठीक अछि एबे ठीक ठाक फार्म चलीछि आउ जेतरा किस्ती भी चलीछि तेनो किस्ती सइला परे से जानिबे लाभ केतिर विचार से चिंता करिवे किस्ती न सुझिला पर्यंत କିଛି ଲାଭ କେତେଟା ବିଚାର କରି ହବ ନାହିଁ तो शेषरे आम चाषी भाई मानक आपण कोन वार्ता रहियो आम दर्शन ले कहियो ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ଯେ ମାନେ ଯିଏ କରିବ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ କଲଚର କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି କଲଚର ନ କଲେ କି ଜାଣିପାରିବନି ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କେମିତି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା କର ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କିଛି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ ନହେଲେ ଜାଣି ନ ପାଲେ ଚାଲିଯିବ ସବୁ ଇଏ दर्शक बंधु जेहेतु आम भितर को जाई पारुना हो आपण देखंतु फार्म आपनकर जो अछि भितर देखंतु एते ये अछि आपण केते पूरा कुकुडा हे गलनी 32 पाखा के हे गलनी तो भितर रो व्यू से सारे हमको जाई देखेबे से निजे मोबाइल लेके जिबे से निजे आपण शूट करी आनिबे हमें ताको देखे तापर आपण देखि पारे तो दर्शक बंधु देखंतु ये 14000 कैपेसिटी रो इसी ब्रॉयलर फार्म भितर व्यू देखंतु के सुंदर लागुची 14000 कुकुड़ा आपण अछंती एठी ये गुटे मास रो क्रॉस करी रानी आउ 3-4 दिन परे ए कुकुड़ा उठिबो जा चाष बे मु कहतले जेहेतु आमे भितर प्रवेश करिबार न जे भाइरस आपनकर से हे जिवो जोटा कि कुकुड़ा भाइरस हेले कुकुड़ा मोर्टालिटी अधिक हबो जोटा कि लॉस हबो तेणु आपन को चाष भाई आमे व्यू मु देखैले भितर व्यू देखले दर्शक बंधु जदि आपण माने एपिसोड हम चैनल अछंती आम चैनल सब्सक्राइब करते यही भिडियो अन्य शेयर करूँ जे आपंकर आजिकार जो गुरुत्वपूर्ण अपडेट बाबद जानीपर दर्शक बंधु रही नमस्कार जय जगन्नाथ।